parče iz prekidane linije, to mi je dovoljno za preticanje. Odlično, parkiramo motore i pravac prvo pivo. Jedan traktorista je bio ispred mene, gleda u telefon, cimnuo je u posljednjem trenutku traktor drugu stranu. Ova deonica puta je iziskivala pojačani oprez, obazrivu vožnju. Ti bi samo pričao o Americi. Pa jeste, to mi je jak utisak. Ima tu nešto loše? Pa dobro, lepo je. Čika storije, urednik emisije. Dalje idemo gde? Idemo sad ka Bukoviku, ali idemo preko Belanovice i Darosave. Pa sad će da vidimo na mapi deluje da ima krivina, onako lepih. A vidjet ćemo kako im je stanju put, znači može biti sjajno, može biti očajno. Dobro. Krećemo. Nastavljamo vožnju kroz prelepu Šumadiju. U Aranđelovcu nas očekuje razgovor gdje ću vas odvesti mnogo dalje, sve do Amerike i čuvene rute 66. Sad nas put vodi nizbrdo. Sinu ću prvi put ispričati kako mi je zaista bilo u Americi. Put postaje sve uži i uži. Evo jednog napuštenog objekta. Opa, ovdje je put malo oštećen. Otkriću da li je ruta 66 bila vredna svega. Na ovoj deonici baš nema vozila. Reći ću iskreno da li bih ponovo vozio rutu 66. Ovdje se ne vozi brzo, ovdje se vozi da bi se uživalo. Kada voziš sam, put ima jedno značenje, a kada voziš sa drugim, odnosno sada sa sinom, ova vožnja dobija neki sasvim drugačiji značaj. Današnji cilj nam je da provedemo lep dan na motorima, što nam za sada ide odlično. Danas govorimo o uspomenama iz prethodnih godina, a sigurno će ova današnja vožnja ostati u sećanju više nego neke druge deonice gdje sam vozio sam, pa bilo da je to Evropa, Balkan ili neki drugi kraj sveta. Zbog ovakvih puteva motor se ne kupuje da bi se negdje stiglo. Ovdje je potpuni mir, tišina, nema saobraćaja, pravo uživanje za svakog motociklistu. Vegetacija je sve zelenija i zelenija, čak se i grane jednim delom nadvijaju nad putem. Mogu reći da je ovaj pravac za sada pun pogodak. Vidjet ću šta će mi sin kasnije reći, ali hajde najprije da sačekamo kraj ove deonice. Evo jedna krava, pre toga sam prošao pored par konja. Naišli smo na nekoliko oštećenja na kolovozu, također na nekim mestima postoji neki pesak, neki šljunak, nanos zemlje. Moramo biti pažljivi. Evo jednog ruralnog domaćinstva, ovdje se živi kao i pre 100 godina što se živelo. Sa moje desne strane je voćnjak, zasađene su jabuke. Evo jednog oraha, drugog oraha, plastenici sena. Ovdje se živi skroz sporije, drugačije nego u gradovima, u selima. Verovatno se zato živi i dugovečnije. Nema stresa, nema budilnika ujutro. Ovo je vjerojatno nešto za lovce, kako oni to kažu, čeka. Put nas sada vodi nizbrdo. Vozimo kroz Bagremovu šumu. Stvarno ja nikada ranije nisam vozio kroz ovakvu vrstu šume. Evo, interesantno. Volim kada prolazim putem kojim se ranije nisam kretao, a ovo je upravo jedan od njih. Interesantna ograda od drveta. Da vidimo na što ćemo sljedeće naići. Evo, zastava 128, ovo vozilo nisam video
15 godina na putu. U centru sela seoska kafana. Evo još jedne. Sin ponovo staje da proveri navigaciju. Da vidimo gdje se nalazimo. Ulica Karađorđeva, pošta, tamo neki put, ali na ovoj raskrsnici nažalost ne postoje putokazi. Belanovica me podsjeća na rutu 66. Nastavljamo pravo. Nekada važna stanica, a danas Mirna Varoš. I u Srbiji i u Americi novi putevi su u mnogim mestima uzeli značaj, ali im nisu uzeli dušu. I ovdje ima dosta napuštenih objekata. Evo još jednog u nizu. Ovo je slično kao na ruti 66, polu napuštena naselja. Pogledajte, sve je to zatvoreno. Ljudi biraju da žive u većim gradovima, Kragujevac, Beograd, Niš, Užice, Kraljevo, Čačak. Mladi više ne žele da ostanu u selima. Tako je svuda u Evropi. Sve do izgradnje Ibarske magistrale, ovaj drum je bio glavni putni pravac koji je povezivao Beograd i Rudnik. Malo ko zna da su se ranije svi okolni putevi spajali u Belanovici, mestu kroz koje smo malo pre prošli. Ta varoš je početkom 20. veka bila glavna trgovačka žila kucavica ovog kraja. Tu su se otvarali prvi dućani, čuveni vašari i zanatske radnje. Koliko je bila važna govori i činjenica da joj je kralj Petar I Karađorđević zvanično proglasio varošicom 1904. godine. Belanovica postaje centar sreza sa svojom policijom, sudom i poštom. Sredinom 20. veka važila je za pravo pomodno izletište. Dok su veći gradovi samo sanjali o tome, Belanovica je još 1958. godine dobila svoj gradski bazen i postala omiljeno mesto za odmor beogradske elite. Ali tehnologija i novi putevi menjaju sve. Izgradnjom Ibarske magistrale, glavni saobraćaj zaobilazi ovu varošicu i seli se u susjedni Ljig. Nisam očekivao ovako kvalitetnu deonicu puta. Ipak je ovo nekako put negdje između. Plus je veća nadmorska visina. U zimskim mjesecima najvjerovatnije ovdje ima i snežnog prekrivača, ali sve u svemu asfalt je u odličnom stanju. Ulazim u mesto Živkovci. Još malo i stižemo u Stari Hrast, to je restoran u Aranđelovcu. Tamo ćemo svratiti na ručak. Kilometri ostaju iza nas, ali ovakva vožnja i ovakav dan zauvek će ostati u sećanju. Na ovom području primećujem da ima dosta voćnjaka. Ljudi koriste plodnu zemlju da uzgajaju poljoprivredne kulture. Do Aranđelovca imamo još 15 km. Ovdje ima dosta sasušenih stabala. Ne znam šta je u pitanju, mislim da požar nije bio. Verovatno neka vrsta šumske bolesti. Mogu reći da sam već ogladneo i da jedva čekam da sednem u Mali Hrast. Evo, izašli smo na glavni put. Idemo prema Aranđelovcu, uskoro stižemo. Ograničenje brzine je do 30 km na sat. Škola. Sin ispred mene je usporio. Verovatno iz razloga što ovdje postoje kamere. Bilo kako bilo, uskoro stižemo na prelepu lokaciju. Evo je kamera ovdje ispred nas sa leve strane. Moramo voziti ispod 30 km na sat. Mašemo policajcima u komandnom centru. I evo, odmah tu je i pečenjara. Odlično, parkiramo motore i pravac prvo pivo.
Od polaska iz Beograda prešao sam 200 km do ovde. Pečenjara Mali Hrast, stigli smo. Motori su tu parkirani. Ulazimo unutra. Nadam se da ima mesto u bašti, da nema gužve. Evo, sin je seo ovde. Da. Već je stigla salata, kao i kisela voda. Ožednili smo, toplo je. Koja je temperatura? Bilo je između 33 i 35 na putu sad. Hvala. Evo koliko smo seli, nije prošlo ni 4 minuta, a već je stiglo pečenje. Jesi ti poručio to telefonom ili kad si seo? Nisam, kad smo seli ima sve odmah. Pa ovo je predivno. Si bio nekad ovdje? Pa bio sam više puta. Ajde da probamo da vidimo kakav je ukus sa praseće pečenje. Jel ti ova posljednja deonica preko ove Belanovice gdje smo bili ili kako već? Da li ti je bila pogodak ili promašaj? Pogodak pravi. Nikada nisam tu da ranije prolazio. Lep je asfalt, na nekim mjestima postoje nekakve zaklepe, odnosno neka oštećenja. Isto na nekoliko krivina je bila neka prašina, neki nanosi zemljani. Da, ali jedino dobar je asfalt za tako zabačen put, ali je jedino problem što je malo uži put. Ali dobro, to je lepše. Da, kao neki prevoj da kažeš onako. Nema saobraćaja, ima dosta nekakvih poljoprivrednih imanja, odnosno voćnjaka. Vidjeli smo čak i krave opet. I sad sam se setio mesta, izgleda da je bio San Bernardo, ja sam mislio na to mesto, Moguće, da. Ali sam rekao Cortinu, ne znam. Međutim, ona je totalno na drugom kraju. Lepi paradajz, tamo je kupus stigao. Mislim da ćemo popiti 4 flaše kisele vode. Kako ti je bilo u Americi? Jel bi ponovio opet rutu ili bi išao negdje drugdje? Tu rutu ne bih ponovio jer sam je već jednom izvozio, video sam i nema potrebe dva put da se vozi ruta 66. Ona mi se dopala mnogo, svidjelo mi se sve na njoj, međutim Amerika ima toliko lepih drugih puteva, predela, drugih država koje su lepše od ovih 8 kroz koje smo mi vozili, tako da bih vozio kroz neke druge države i nekim drugim putevima. Šta je sljedeća tura u Americi? Vlada koja je rodom iz Kruševca, koja tamo živi godinama, već pravi neke planove, 4 kornera recimo. Znači cijela Amerika desno, gore, pa Florida dole desno, pa San Diego i onda gore prema Aljasci. Da, spominjali ste nešto Aljasku, ali mislim da je rekao da je to više za enduro motore, pa mi djelovalo malo da Baker nije bio baš Baker neće više ići sa nama, njemu se ruta 66 nije dopala, ni Amerika. Zbog čega? Iz nekih njegovih ličnih razloga, ne bih da govorim u njegovo ime. Vozili smo negdje oko 5000 km kroz 9 država i u jednu državu, odnosno 10. bili smo minivanom kada smo išli u Wisconsin u muzej Harley Davidsona. Svaka država je priča za sebe. Koja ti se država najviše svidjela? Najviše mi se svidjelo Novi Meksiko. Jao, što je lepo. New Mexico. Zbog čega? Pa nekako je drugačija priroda i to je onaj divlji zapad što smo gledali u western filmovima i što kaže, kada sam čitao stripove, što sam upoznao tada kroz tu literaturu Divlji zapad, to je onaj prvi neki susret sa tom Amerikom iz tih nekih mojih mlađih dana. Inače, Illinois država je jedna ravnica i ona podsjeća na Vojvodinu. Vozili smo od Chicaga do granice sa Missourijem, do Mississippi, onda kreće od St. Louisa država Missouri, koja podsjeća pak na Šumadiju. Ima puno ovakvih predela, ima puno propanaka, šuma, zelenila. Nakon Missourija... Hoćeš kupu salatu da probaš? Nakon Missourija vozili smo samo 30 km kroz
Kansas, zato što ruta 66 kroz Kansas prolazi samo u toj dužini. Nakon toga smo ušli u Oklahomu, odakle kreće pustinja. Pustinja nas je pratila sve do 30 km ispred Los Angelesa, gde se klima menja i gde postaje vegetacija sasvim drugačija, mediteranska, sa palmama, sa bujnom zelenom vegetacijom. Znači, skoro polovina rute 66 se vozi kroz pustinjske uslove, gde je temperatura kraja maja, početkom juna između 35 i 40 stepeni. Vidiš, to je jedan od razloga zašto ja, recimo, kao ja, što sam ti spomenuo, pre bih birao neku drugu destinaciju kao prvu u Americi nego rutu 66, baš zbog toga što je... Meni je bila želja baš da prođem prvu rutu, pa ću vidjeti za sve ostalo. Hvala. Jesu, odlično. Hvala. Dobar je paradajz. Je dobar? Bolji od kupusa. Bolji od kupusa, dobro. Ja kažem da je Da. dobar. Ovo je kilogram za pored. Baš, hvala. Treba možda siće nešto za kupus ili nešto. Ne, sve u redu, hvala. Ono što mi je falilo u Americi je upravo ova hrana koja nema nigde na svetu. Šta kaže Vlada, jedino su majstori za burgere, koliko sam gledao. Ja nisam ljubitelj burgera, tamo nisam pojeo ni jedan, pošto ni u Srbiji ne jedem. Ja sam uglavnom tamo jeo neka pileća krilca, stejkove i pice. Hrana nije skupa, ali je problem što se plaća nekakav tip, oni to zovu tip, a u stvari je bakšiš. To je podobavezno od 15 do 25% je taj tip. U ugostiteljstvu su vjerojatno plate niže, pa se poslodavci vade na goste, na klijente koji plaćaju taj bakšiš, tako da vjerojatno imaju dobru zaradu konobari na uštrb mušterija, odnosno njihovih budžeta. Vozili smo kroz 2-3 pljuska, ništa strašno, kroz Illinois i kroz Missouri. Posle toga je bilo toplo, pretoplo, hoteli su bili solidni, 3-4 zvezdice, uglavnom se je radilo o Hiltonu, Marriottu. Kupao sam se u reci Colorado, oduševio sam se, reka je predivna, čista, bistra, samo je problem što je malo prohladna, odnosno temperatura vazduha u tom mestu Laughlin je bila 40 stepeni, a po mojoj procjeni temperatura reke, odnosno vode u reci je bila negde oko 20 stepeni. Ti bi samo pričao o Americi. Pa jeste, to mi je jak utisak, verovatno će me držati još mjesec dana, pa ću pričati o nečem narednom što budem prošao. Ima tu nešto loše? Pa dobro, lepo je, pod utiskom si ja. Pod utiskom sam, pošto sada to prelazim ponovo montirajući moja videa, tako da ću taj put preći još jedno 4-5 puta kroz moje snimke i kroz taj moj edit. Ručak je pri kraju. 9.000. Evo, stigao je račun. 9.000 dinara. Imaš u kešu nešto? Imam. Imaš, daj mi 2. Mora da... Evo, ništa, platit ću ja ovo. Idem samo do kofra da uzem novac. Ajde. Češ da ti dam? Ne, evo, ja dajem 9, ti samo daj bakšiš. Jel imaš sjetno nešto? Privodimo kraju ručak, bio je izvrstan, usluga brza, pečenje vrhunsko. Vraćamo se preko Mladenovca, ta ruta nam je dobro poznata i tebi i meni. Kaži mi, koja deonica puta ti se danas najviše dopala? A možda ova na kraju kad smo izašli iz Darosave. Od Rudnika ili? Ne, ova ovdje, možda to sljedeću neku turu da idemo ka Lazarevcu ovim putem odavde. Širok je put, onako blage su krivine. Dobra je ova deonica bila ka Rudniku. Znači da kažemo da je... Ajde, sviđa mi se ova nešto deonica sad. Posljednja ovdje što smo vozili ovih 5-6 km ovdje. Sviđa mi se ova deonica ka Rudniku, ono što smo bili preko Rudnika. Okej, su krivine, možda se vozi. Ajde, ovdje je bilo lepo, ne može da se kaže što smo išli ovim putem. Alternativnim nije bio loš, ali onako više za neku laganu vožnju, dosta hladovine. Usko je bilo i ovi što dolaze u susret, te ne očekuju. Jedan traktorista je bio ispred mene, gleda u telefon, cimnuo je u posljednjem trenutku traktor u drugu stranu. Ova deonica puta je iziskivala pojačani oprez, obazriviju vožnju. Pa zato što su nepregledne krivine, čim ako voziš brže, igraš u rulet,
Ali dobro, ima neke lepote i u tome, u toj sporijoj vožnji, u toj vožnji tim užim putevima, čas gore, čas dole, video se uzbrdo, nizbrdo, baš je dosta proplanaka, brda, šuma. Ja sam primetio, odnosno konstatovao sam da sam prvi put vozio i kroz Borovu šumu, odnosno ne Borovu, nego Bagremovu šumu. Bagrem, da, bilo je dosta bagrema. Aha. Uz put. Verovatno ima dosta košnica u ovom delu Srbije. Pa, to već ne znam. Pa verovatno čim je Bagrem, baš je mora ono da postoji. šumovit predao bio i ono mesto što smo prošli, onako, deluje kao da je nekad bilo veće mesto. Ima poštu, ima neke stare zgrade, spratne. Jeste, i mnogo napuštenih zgrada ima, odnosno objekata. Ali onako spratnih zgrada je negde iz prve polovine 20. veka. Kao da je nekad bio neki centar, da kažeš. Središte opštine čak možda. Pa da, možda i imamo Kako nekad. se zove to mesto? Markovac ili? Ne, ona je bila Belanovica. Koliko nas deli do Požarevca? Pa imamo još nekih 70-80 km ili nekih sat i po vožnje, da kažeš. Vidio sam jutro, onaj nadvožnjak u naplatne stanice još nije završen. Pa ja mislim da će biti uskoro. Deluje mi da rade završne radove i to će značajno skratiti put, a i sam taj brza saobraćajnica zapravo će dosta skratiti put do Beograda, ja mislim. Ranije se od Požarevca do Beograda stizalo do sat vremena, a već 2 godine za sat i 30 minuta. Posle će da bude za 45, pa će negdje da se opet vrati prosek na sat. Čuo sam da tu ima dosta radara na toj deonici od Požarevca do naplatne rampe. To ne znam, nisam vidio. Presretača ili onih nevidljivih radara. Ja sam sad vozio 110 možda tu, do 120 maksimuma. Dobro, ti si uvek u granicama. Pa u granici za prekršajni nalog. Vreme je da krenemo za Požarevac, završili smo sa ručkom. Nikada nisam sedeo kraće u kafani, evo bili smo nekih 20 minuta, možda i kraće. Pa dobro, kilogram pečenja smo pojeli. Da, pojeli smo kilogram pečenja. Ostavili smo malo salate, ali... Da, salata isto predivna i paradajz i kupus, ali stvarno svaka preporuka za ovu pečenjaru. Palimo motore i krećemo. Jedna od lepih stvari kod motoputovanja nisu samo putevi, već i ovakvi trenuci kada sednete, ručate i prepričavate utiske sa putovanja. Ovakve pauze su mnogo više od običnog ručka. To je vreme kada se sabiraju utisci i prave planovi za nove ture. Ručak je završen, motori nas čekaju ispred, sedemo, palimo i krećemo prema Mladenovcu. Danas nismo jurili destinacije, niti velike kilometraže. Cilj je bio mnogo jednostavniji, provesti jedan lep dan na motorima. Da li sam u pravu? Jesi, 100%. Idemo sad još jednu vožnju nazad ka Požarevcu, idemo preko Orašca, Mladenovca. Do Mladenovca ja mislim da će biti super put za vožnju, tako da ćemo lepo da se vozimo. Posle toga je malo gužva tamo oko Mladenovca i autoput je kao autoput svaki isti. Tako da sedamo i ne stajemo sad do Požarevca. Mali hrast ostaje iza nas, motori će se jednog dana promeniti, putevi će biti neki drugi, ali ovakva vožnja ostaje zauvek. Mir, dobra energija, 2 BMW-a i Šumadija. Nekada za sreću zaista nije potrebno mnogo. GTL i RT se dobro snalaze i na ovakvim deonicama. Ovdje su nekakvi radovi na putu. Oštećen je kolovoz, verovatno je u planu da se ova deonica asfaltira. Prolazimo kroz centar Aranđelovca kraj radnog vremena, pa ima vozila na ulicama. Malo se i naoblačilo. Napuštamo polako Aranđelovac. Ovdje se put odvaja levo za Beograd i za Mladenovac. Tamo pravo nastavlja za Kragujevac. Odavde se baš lepo vide Brežuljci i Šumadije. Jedna krivina ulevo. Parče iz prekidane linije, to mi je dovoljno za preticanje. Prolazimo kroz Orašac.
pravcem sam mnogo puta prošao. Ulazim na teritoriju opštine Mladenovac. Pred nama je Mladenovac, a onda izlazak na autoput. Šumadija ima neku posebnu energiju, mir, zelenilo i sela gdje vreme nekako sporije teče. U Mladenovcu smo gužve na putu, kraj ranog vremena. Levo se odvaja put za Koračicu i gore za Kosmaj. I nastavljamo prema autoputu. Jedno pitanje je za vas. Da li vam se dopada sadržaj ovakve epizode? Pišite u komentarima. Naplatna stanica Mladenovac, velika gužva. Ne znam zašto ljudi ne koriste više elektronsku naplatu putarine. Uveo bih veće cene za plaćanje u novcu ili karticama. Da li im je stvarno žao da daju 2000 dinara za tag uređaj ili misle da će neko da ih prevari? Bilo kako bilo, izlazim na autoput, još 40 minuta vožnje do Požarevca. Isključio sam se s autoputa, naplatna stanica Požarevac, još 15 km do tog grada. I evo nas ponovo tamo, odakle smo jutro skrenuli. Svaka vožnja ima svoj početak i svoj kraj. Motori su nam danas omogućili ono najvažnije, da pobegnemo od svakodnevnih obaveza i da zajedno provedemo kvalitetno vreme. Danas smo prešli 300 km, stigli smo u Požarevac. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. Kad motorom krene, haos u glavi.